Salam alaikum, مرحبا بكم مع saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. سمحوا لي هذه مده ما درت لكم، ما عطيتكم حتى شي وصفه، راكم عارفين الله غالب. Je suis vraiment désolée, j'étais pas présente, ça fait un moment. Là aujourd'hui, je vais vous montrer zmeta. On l'avait déjà faite, je l'avais déjà faite avec la farine de blé complet. Là aujourd'hui, je vais la faire avec de la farine normale, la farine qu'on fait d'habitude. انا كنت سبق ليا وعطيت لكم هاد الوصفه نتاع السلو او الزميطه، عطيتها لكم بالفرينه نتاع الشعير، دقيق نتاع الشعير. اليوم غادي نعطيها لكم بالفرينه عاديه اللي كنعجنوها عاديه. انايا حمرت هنايا كيلو نتاع فرينه و100 غرام نتاع السميده الفينو. Moi j'ai fait revenir au four 1 kg de farine avec 100 g de semoule fine, très fine. J'ai 1 kg d'amandes, عندي كيلو د اللوز اللي حمرته، اللي سلقته، عفوا سلقته وقشرته وحمرته وهرشمته هكا، هرشمته كيلو د اللوز هرشمته، النص طحنته مزيان هو مخلط هنا والنص غير هرشمته اللي غادي نزيدو هنايا. Moi j'ai fait revenir dans le four 1 kg d'amandes que j'ai concassé, j'ai bien concassé. On va le mettre dedans. Une petite cuillère de sel, un peu de gomme arabique, je suis مسكر حرة هكا فوق المغرف. Une grosse cuillère de cannelle, مغرفة كبيرة نتاع القرفة. شوية نتاع حبة حلاوة، شوية نتاع البسباس، شوية حبة حلاوة، البسباس النافع أنا طحنتهم. Un peu de fenouil, un peu de l'anis et l'anis verte que je fais revenir dans le four. انا حمرتهم مزيان في الفران هكا باش ما يضروش في الكرش. Comme ça ils font pas mal au ventre. Je les ai bien fait au four. J'ai tout mis dans le four, j'ai rien mis dans de l'huile, j'ai pas fait frire les amandes, je les ai mis dans le four. On va mélanger aussi. Là j'ai 1 kg de grains de sésame que j'ai fait revenir dans le four. Pareil, je les ai bien fait revenir dans le four. انا عندي كيلو د الجلجله اللي حمرتها مزيان، تتحمرت رجعت هكا وطحنتها في الفران. نتايا في الفران، انا كلشي درتو في الفران، ما درت حتى حاجه ما درتها في الزيت. ميلونجي. جي دو لويل داراشيد، انا عندي زيت الكاوكاو، انا كنستعمل زيت الكاوكاو، كنستعمل يطرو د الزيت في هذا الخليط هذا. moi j'utilise 1 litre d'huile. On va réussir à l'ouvrir peut-être. Oui, on va réussir à l'ouvrir. On va le verser en entier. Voilà, parce qu'il y a 1 kg, il faut 1 litre d'huile. On mélange. On va bien mélanger. Moi je vais utiliser le miel. انا غادي نستعمل العسل، دائما كنستعمل العسل، ما كنستعملش السكر، انايا كنستعمل العسل. العسل هي عندي هنايا. moi j'ai le miel, j'ai 500 غرام de miel، عندي 500 غرام تاع العسل. عندي 500 غرام تاع العسل نستعملها كامله. انا ما كنستعملش السكر. moi j'utilise pas le sucre, je préfère le miel. Et le bon miel c'est possible. On mélange bien. Bien mélangé. Hop. On va vider le pot. « 500 g pour 1 kg de farine, 1 kg d'amandes,
500 g de grains de sésame. J'ai pas voulu faire plus. Après, vous pouvez vous rajouter un peu plus de grains de sésame. Moi, j'ai pas voulu plus. Parce que pour 1 kg, c'est déjà beaucoup. Voilà, on va bien mélanger. نخلطو مزيان ونخليوها ترتاح. ما حدا هي كترتاح كطول وهي كتجي زوينه وهي كتعطي واحد الريحه زوينه. جو سان une bonne odeur. Normalement, on a bien mélangé. Et voilà, on va la laisser reposer. Et après, je vous montrerai dans des petites assiettes comment ça fait. غنخليوها ترتاح ومن بعد انا غادي نقدمها لكم في الطبسه وتشوفوا كي كتجي زوينه وراه كتعطي منها واحد الريحه زوينه. ها هو الشكل النهائي ديالها، كتجي هكا زوينه، كتجي لذيذه. Voilà sa finition. On a fini. C'est vrai que ça prend du temps à faire revenir la farine dans le four, à faire revenir les amandes dans le four, ça prend du temps. Mais après, pour le mélange, non, ça prend pas du temps et c'est très bon. C'est très bon pour la santé. Surtout في السحور. هاد زوينة وكثرتها في السحور. السحور ما تنساوهاش تفطروا بها في السحور صافي راكو كتضلوا مزيانين بها. نتمنى من الله تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش هكا تشجعوني ونستمر ونبقى نجيب لكم وصفات. انا غادي ندير معكم هذاك الشيء اللي كنت درته من قبل، نعاود نديرو معكم باش نكتب لي غوسيت. ونتمنى من الله يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوا معايا وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, mettre like et mettre j'aime et partager avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.